Dobrodošli u novi video. U novom videu ćemo kratkim crtama objasniti sve što je potrebno raditi da sadnja krompira bio uspješno. Dakle, nakon što ste kupili krompir, potrebno ga razložiti u drvene gajbe, tako da lakše i brže iskuje. Takve gajbe je potrebno ostaviti u nekoj osvjetljenoj prostoriji gdje je temperatura nekih 12 do 15 stepeni. Krompir je potrebno razložiti u gajbe bar 4 sedmice prije planirane sadnje. Otprilike 4 ili 5 dana prije planirane sadnje potrebno je krompir izrezati ili iskrižati tako da recimo jedne krompire koje ima 3 male klice dobijemo 3 male krompire koje ćemo posaditi. Na ovaj način sa manje sjemenskog materijala možemo pokriti veću površinu. Dakle, ovako izgleda naš iskrižani sjemenski krompir. Primijetite da se na mjestima rezanja krompira korave skorila, što je dobro jer tako u kontaktu sa gnojivima neće imati problema pri razvoju. Dakle, kada režete ili križate vaš krompir, uvijek to radite bar 3 dana prije planirane sadnje, tako da se može formirati kora koja zaštiti vaš krompir od bolesti. Da bi pospješili rodnost krompira, uvijek je potrebno popraviti kvalitet zemljišta. U našem slučaju uvijek koristimo dvije vrste gnojiva. Jedno paletirano organsko kokošje gnojivo, a drugo umjetno u narodu poznato kao 3,15. Organsko gnojivo sadrži veliki udio organskih tvari, čak preko 90%, te mikroelemente, dok umjetno gnojivo formulacije NPK ili azot, fosfor, kalij sadrži uravnotežen omjer azota, fosfora i kalija i ova kombinacija se u praksi pokazala kao dobitna formula. Tako da proizvodnje krompira, recimo mi sa 1 kg sjemenskog krompira dobijemo preko 30 pa čak i više kilograma mladog krompira. Također bitno napomenuti da se sadnja krompira obavlja od kraja februara, pa u nekim krajevima se do kraja aprila u zavisnosti od vremenskih prilika. U principu sadnja krompira je jako jednostavno, obavlja se ručno i mašinski. U našem slučaju, pošto je ovo neke srednja, odnosno srednje velika parcela, sadnju obavljamo ručno. Dakle, u unaprijed pripremljene redove ili braze sadimo krompir. Krompir sadimo tako što ga sadimo na udaljenost među 20 i 25 cm. Znači, krompir od krompira je na neku udaljenost 20 do 25 cm. To može biti malo češće, a može biti rjeđe, sve zavisi od toga šta želite postići. Dakle, u praksi se pokazuje da ide idealna razlika između krompira oko 30 cm, pošto se kasnije u kasnijem razvoju biljke lakše izbori sa bolestima lista, odnosno pominjače koja može biti jako pogubna za naš urod. Također, u zavisnosti od daljnje obrade, razmak između redova treba biti među 60 i 70 cm, ali to, kao što smo rekli, varira od načina obrade. Recimo, ako je to neka mikroparcela gdje se sadi 5 ili 10 kg, možemo taj razmak biti i dosta manji, a također minimalno je 60 cm, tako da jedna freza može komotno proći uz naše redove. Također, idealno vrijeme za sadnju krompira je recimo rani početak marta i u tom slučaju krompir će dati naš najbolji urod. Dakle, nakon što smo posadili naš krompir, sve što nam je preostalo da zagrnemo, odnosno zatrpavamo naš krompir. Krompir možemo zatrpavati mašinski, a možemo i ručno. Pošto je ovo neka srednje velika parcela, zatrpavanje krompira obavljamo mašinski, obavljamo to nekom modifikovanom frezom agrijom koja ima svoje nosače s kojim zagrće krompir. A da u pitanju neka manja parcela, zagrtanje krompira bi vršili ručno, odnosno grabljama. Samim tim, s ovim bi završili naš video i vidimo se u sljedećem videu.